फाइनाय 25 फेब्रुवारि सालमारिनि सिमि लाहारका सुनानि बागै सागलायमुं रोखा TUIRPC बसंनि लुकुरक आसाल लाहारका सुनानि बागै थाइबेरायनायखा TUIRPC बसंनि आदंरक Koktumani bisingte shawi manka shalkatuk masora romoi NLFT TMB bodol central government haste hapangni logio kaisa contract mani phiaba abotabo phano supongari jagya kho abati munorogoino 25 February salmarani simi laharka sunani bagai saklai mung rekha TUIRPC bosongni lukurok Abono tuino phasalo koktuma thumnai rokni biskango kok sanani thangai saka hathai kotorni khamting bare amse laharka sumung asoknai hinai 25 February TUIRPC di je manthai rok tongko manyako tai je driving tomoni sini dofa bosong ba yakse phebo rondi thangai lai phega tongai surrender munja package manda phone se ye sine ku photo ring jagi tongko abon jabrban sekang abon yak lagi white thamka sumoni wo je saman abo sobung rilia dolai lemya sung salakya dolayo je tongmoni nangmoni bagai amni sung dolai pat non nori rekha ayang ta sodia ta all the from bagai ke tawara dolayo je salai mani je sojana pata rekha tabo bolong hogoi model village sem khinai ab to government hamai maro tabo unga tongkhora amhai karja awsaro sin kaisa katalke sung tabo সামনা থাঙ্গি বা সংখ্যানি থাঙ্গি তোমা মডেল ভিলেজ 500 পরিবার কয় ডিস্ট্রিক্ট কমা হাইকে সং তামনাই সিনি যে রাইটস দমনি অমন লাগে যে ওয়ারমাইন नि थांबाय सिदों रमदे एडिटिव नि एग्रीमेंट दंले रोमान स्क्रिप्ट जों नायावो पॉलिटिकल इशू आबनो संख्लांया आबो गासिनि पैसा फ्यूचर स्टूडेंट बासिनि बरंनि बागै आबो परमानेंटली सल्वंथों Parliament solve होना चाहिए. This is very important, not only for our returnees problem, but that also. And then another, this area, when we visit like Arunachal and Manipur and other states, we have to do the entry for inner line permit. Here also should be maintained. There also in that agreement is not against any caste, any particular group or people, but this is our right. Which is the agreement settled with central government, state government, and our party, our group. That's why many times we have demonstrated the roadblock and hunger strike, but still not yet done. Even বাংলাদেশ ইডে কিছু বলতে চাই আমরা যে ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট ওইখানে এবং হোম তারা কাজ ভালোভাবে করে না আমার মতে ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টে যেন ককব্রক স্পিকিং ডাইরেক্টর সেক্রেটারি বা থাকলে ভালো এবং থাকা আবশ্যক এটা আমি একটু মেনশন করতে চাই কারণ ল্যাঙ্গুয়েজ জানা থাকলে আমাদের রিলেটেড ডিপার্টমেন্টে আমাদের ওই লোক এগুলো থাকলে আমাদের আত্মসমর্পণকারীদের সমস্যার সমাধান আমরা মনে করি এখানে জাতি বিদেশ বা কারোর এগেন্সে আমরা নয় আমাদের সঙ্গে চুক্তি করা বা একজন দুইজন করে যারা এসেছেন আত্মসমর্পণ করে তাদের বেশিরভাগই আগে বলা হয়েছিল শান্তি চুক্তি বা তোমরা পিস কলিং শান্তির জন্য আহ্বান করা হয়েছে তোমাদেরকে বেঁচে থাকার খাবার ব্যবস্থা করে দেবে কিন্তু আসার পরে যারা একজন দুইজন করে বেশিরভাগ আত্মসমর্পণ করেছিলেন তাদের জন্য আমি আজকে এই আন্দোলন বা এই রুট ব্লক করতে হয় ওইটাই এখন পেন্ডিং রয়ে গেছে অবনো পেন্ডিং কবাংমা বন বাগিনে তিনি কাসাজাক সাজাক হাপাং থাঙো ফাইও কগ্রুও কিন্তু দলয় বসিকা মিয়া কামসে ফাইল কামিয়া হরনো হঙ্গা জাস্ট ফাইন দলে দিয়া না হামাই মারো যেতে মিয়ান অর্ডার সেরিখা যে অমুক খাইদি sin klaje klarika tabo omake sara tirpawo sara districto wini manjak rongno jaga dong rabar kaisa nausum basa kasumai tong ba probo tong mani thamre sin borokba abo sara ba ha khali tong habu tong sa awsar podre bot kaisa na thangai jomai tong ja amake jing nongno samani ja okes jeso bodol agin singphono
তাই আবো সিমিয়া তাই মেনশন খাইমু जोंबो स्पेशल ब्रांच फान्थों SIB फान्थों एरियासन फोरवा मोबाइल सि नाजा खानके आबो रिटार्निंग आबो बसं तामनाय आबोनि खिला बसं आबो मेन उदैफोराव थांनायाव 2 बोसोरखा माइकेल जमातियाबो किशोर जमातियानि तेरं गतंगो गाबो हाय गोबां मा तामनाय आबो बर कायसा आइनि बरंगै बुनिराबा तामनाय मामारना मोबाइल मामारना किफिलिरिथों गा सोंबो ताबो एफआईआर खाने बंग एगेंस्ट सलाखो तांगै हिंगाके अबनि बागैनो तिनिसिं एसे मुजु खालायना मुसुं जे पार्मानेंट ओ मतांबा नों बांला स्क्रिप्ट बाय बांला सैयो जों सिनि स्क्रिप्ट बाय सैयानो बा जों सिनि कक बाय जों सैनाय आजागा तामनि आसक दिले अजागा अमनो कायसे जों क्राक स्ट्रेट बामनो क्राक अमनो जों दामरगो जों आबो उंथों गाव साराबा सिनि जे आलका दंगो जेरो एपिस्टा पेन आफनो नुगनाय सालायनाय गोबां आरज खालायो सेंट्रेल गभर्नमेंट स्टेट गभर्नमेंट जाय जे होम डिपार्टमेंट जिकुनु ट्राइबल वेलफेयर सेक्रेटारि आन्डार बा मिनिस्टार मिटिं कन्डाक्ट खालामो बर' दंगो बंला थाङाके रां रिलिज खालाया आइन बिसि गुरायो आमा सेंताबो अमा हाइ खालायनाय जे लेन्डिं जे लेर माने गुरा पेचा बिसि खालामनि अमनो सिनि जे मेन तिनि जे लामा कासमानि आबो जेन केबनि खिलाफो तांथों माने जे ल आइन मते खालायनाय दाति टाइम मते जे कोनो सामुं ओंथों रोजाकथों खायजाकथों सुदु आबो रिटार्नेसन खेत्रया डिस्ट्रिक्ट बा ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट बा नि एडिसि आबतिन क्षेत्रे बुंथों आमाहाय जे कोनो प्रोजेक्ट जे कोनो सामुं जे कोनो मैटर जेन आबो दिले तांथों एवं जानि चेरो जातंगै अफिसार आवहायगन चंथों ट्राइबल वेलफेयर नि मेटर ट्राइबल वेलफेयर मग स्पीकिंग बरंनो आरो आचुथों आमाहायके बरे अपॉइंटमेंट अरेंज खायथों गाव अबन खिलाब्ला सोंथों अबनो ताव सिनि दिलें माने एवं सों नेगा खायजां माने एवं सों थुंजां माने जे ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंटआव नाबो जे प्रेजेन्टआव आमाहाय अफिसार डाइरेक्टर सेक्रेटारि जॉइंट डाइरेक्टर जस्ट कंथों दा टीआरआई आव बाहायनो ककब्रक सेमाया गा बसे ककब्रक लैंग्वेज कम्पिउटार दंनाबो उदांनो बुंदेनो याव नामा हेरबा ककब्रक स्पीकिंग ककब्रक मानाय दं कमिटि हले ककब्रक स्पीकिंग ककब्रक दे आ पार्टी मुनोरगैनो भाषालो हाथाय कटर खापटिंबारि आमजाय बेरायनायखा DUI RPC बसंनि आदंरक ब्यूरो रिपोर्ट जिनि खरां।